मेरी समझ में कुछ कोई तो पूरा जल गया है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी ये गाड़ी में बैठे हैं ना, मुझे कह रहे हैं कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग वैसा कह रहे हैं, और मैं इनको कह रहा हूँ कि समझ भाई जो भी था, लेकिन उस चीज़ के ख़त्म होने की वजह आपका ज़ोर बना, आपका ज़ोर कह लें, आपका इंटरेस्ट कह लें, आपके अंदर की चाह कह लें। देखिए होना होता है वही जो हो जाता है, लेकिन वो शायद बहुत बाद में होता। हम पूरी जगह को देखते, ऊपर जाते नीचे जाते, जो हम हमेशा करते हैं, एंड में फिर सब सर जोड़ के बैठते कि भाई क्या किया जा सकता है। तो उसमें सेफ रहते हुए यही था कि यार पानी का इस्तेमाल जो है ना वो किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत ही ऐसी हुई कि शुरू में ही आप मसले के हल पर पहुंच गए, और मसले का हल मैं क्यों कह रहा हूँ इतने श्योर से, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा कि जो आवाज़ें आई हैं ना, जो गधे की शक्ल में आवाज़ें सुनी हैं हमने, वो किसी गधे की या किसी जानवर की नहीं है यार। वो मैं वहाँ भी हिल गया था कि मैंने आज तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी गधा इस तरह हाँक रहा हो। वो चीखें थी, चीखें, और लोगों ने कई कमेंट्स किए, शहबाज भाई, समद भाई, कामरान भाई, इतने कमेंट किए लोगों ने कि भाई ये गधे की आवाज़ नहीं है, ये इंसानी चीखें हैं, इंसान नुमा चीखें हैं। मतलब चीख निकल रही है पर गधे के साथ हाँक रहा है। अब सुनाइएगा शहबाज भाई, ये आवाज़ें हैं, ये रिकॉर्डिंग में है, बिल्कुल है। ये क्या निकल रहा था गमलों के अंदर से? पता नहीं, मैंने उसको देखा ना, मेरा ऐसा लग रहा था। ये कैसा गधा है? ये कैसा गधा है? तो जब ये आवाज़ें आई ना, मेरे वहीं पे रोंगटे में, क्योंकि आप मिसाल के तौर पे सामने एक गधा हो, कुत्ता हो, वो कोई और आवाज़ निकाल रहा हो, सोचे आप पर क्या गुजरेगी। और हम ऐसे जंगल में मौजूद, नज़र हमें कक कुछ नहीं आ रहा। लेकिन उसी के बाद जब हमने वो सब कर दिया ना कि जी पानी डाला और आग निकली, फिर उस आग में से वो छोटी छोटी आग निकली, फिर उसको जब हमने खोला तो उस पर क्या सुइयाँ थी, क्या नुकीले चीज़ें थी यार। सियाज भाई, ये देखो धागे, तावीज़ काले रंग के, और उसके बाद वो चीखे। रिकॉर्डिंग में है, बिल्कुल है। ये क्या निकल रहा था गमलों के अंदर से? पता नहीं, मैंने उसको देखा ना, मेरा ऐसा लग रहा था। ये कैसा गधा है? ये कैसा गधा है? ऐसी चीखें तो लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग बता रहे हैं मुझे कि भाई ये वो जो आपने ख़त्म किया ना, ये अंदर मखलूक़ात थी, शयातीन थे, जो भी थे, वो चीख रहे थे। देखें गधे कुत्ते भौंकते और हाँकते हैं जब ये शयातीन को देखते हैं, हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक। अब ऐसी आवाज़ जो गधे की है ही नहीं, क्या कहेंगे? और किसके बाद? उसी वाक़े के बाद हुआ सारा। अल्लाह, मैंने महसूस किया कि एक जगह पर ना क्या होता है कि जब आप इनका काम ख़राब करने जा रहे होते हो या इनके काम में दीवार बन रहे होते हो ना, तो ये आपका नुकसान करवाते हैं। नुकसान कैसे करवाते हैं? आप पर हमला करके। और जो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया ना, जो हुआ है मेरे तजर्बे में, वो आपको गुस्सा दिलवाते हैं, आपस में लड़वा देते हैं। ये डिवाइड एंड रूल वाली जो शैतानी एक पॉलिटिक्स है ना, एक तरकीब है, क्या होता है, ये जो जुड़े हुए हैं ना, इनको अलग कर दो। सबसे पहले क्या हुआ हमारे समझ भाई, मैंने महसूस किया यार कि ये गुस्सा करना लगा है, इसको ना कंट्रोल जो है ना कम हो रहा है इस पर। एक जगह पर आकर तो मैं भी इसको देखते ही रह गया जब इन्होंने कहा कि ये समझ नहीं है। अच्छा, मैं उसको देख रहा हूँ, यहाँ पर ये चीख रहे हैं कि जा तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। ये भी ऐसे नहीं आप मुझे मना कर रहे थे, लेकिन पता है क्यों मैं इशारे कर रहा हूँ, खामोशी का कह रहा हूँ इनको, लेकिन ये भी जो है गुस्सा कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ पानी से तो रहे ना होल्डर आपको क्यों गुस्सा कर रहे हो? आप ना करो यार, एक आप तो ना करो। करें कुछ देर, अगर मैं भी भड़क जाता है, कामरान भाई भी भड़क जाता है ना, हम एक दूसरे का नुकसान कर जाते हैं। हम क्या होता है, उनके मोहरे बन जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार गुस्से से बचना। गुस्सा आ गया आपको, आप शैतान के हवाले चले गए, और उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहा। तो ये करम नवाजी है, दुआएं हैं जो हम याद रखते हैं।
کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو نا نارمل رکھیں، کیونکہ وہ آپ کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جگہ پہ ہیں، ان کے حساب میں ہیں، وہ چاہیں گے کہ آپ ان کے مددگار ثابت ہو بجائے ان کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کے، ان کے کام ہو جائیں پورے. لیکن کرم رہا جی کہ سمجھے، اور اس میں خاموشی بہت ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہی جو ہے نا وہ جیت ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ بھی لڑ پڑے، سوچیں کیا ہوتا، اور وہ لڑائی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، وہ آر یا پار والا سین ہوتا ہے آہستہ آہستہ. تو اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی نہ ہوتا. اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسی جگہوں ایسی چیزوں پہ اگر پانی ڈالیں تو آگ نکل جاتی ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے. ایک بھائی نے کہا کوئی سلفیٹ یا فاسفورس ہوتا ہے، اس پر پانی پھینکیں تو آگ بن جاتی ہے. اچھا. لیکن وہ صرف وہاں نہیں تھا، اور ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار پانی پھینکا ہے، کہیں آگ نہیں لگی تھی. اس بار آگ نا صرف اس پر لگی نہیں تھی، وہ جو سوراخ ہوئے ہوئے تھے ان کے اندر سے بھی آگ نکل رہی تھی یار. جیسے کوئی چولہا نہیں جل رہا ہو زمین کے اندر، برنر جیسے لگے ہوئے ہوں، وہ تھی. پھر ٹھیک ہے آگ لگ گئی، ہم نے ریکارڈ کر لیا. پہلے وہ اچھا آگ لگی بھی نا فوراً نہیں، پہلے اندر لگی اس کے، جو لائٹ بند کرنے پہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور لائٹ آن کرنے پر نظر نہیں آ رہی. مطلب ایک اندر ایک بالکل پتلی سی لیئر نظر آ رہی تھی آگ کی. پھر جی اس کے بیچ میں سے نکلنا شروع ہو گئی جو سوراخ تھا. اچھا ہم ہٹ گئے ہیں پیچھے اس بات پر کہ پانی سے آگ کیسے لگی. آن ریکارڈ بھائی وہ پورا کمرہ جو ہے نا وہ بھڑک گیا، پورا کمرہ. یہ آن ریکارڈ ہوا ہے، میں آپ کو بار بار دکھاؤں گا، خود دیکھیے گا. پورا جل گیا ہے. ہمارے وہم و گمان میں نہیں کہ ایسا بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اتنی سی آگ جو ہے اتنا بھڑک جائے. اچھا جی وہ ہو گیا. آگے دیکھ رہے ہیں تو وہ آگ کی بیچ میں لپٹ جو ہے نا وہ تھرمل امیجنگ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے جی. ہمارے باقی کیمرز میں ریکارڈ نہیں ہو رہی، آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہی. کامران کے کیمرے میں بھی کچھ نہیں نظر آ رہا، تھرمل میں. اور ایک کامران کے کیمرے میں بھی دیکھو اگر کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ تھرمل میں دیکھو جیسے اس کے اندر ابھی بھی آگ لگی ہے. آگ کی لو نہیں ہوتی ایک، جو آگ کے اوپر ایک نیلے رنگ کی اورنج رنگ کی آپ کو نظر آتی، پیلے رنگ کی نیلے اور اورنج رنگ کی آپ کو نظر آتی ہے، بہت لیئر سی، وہ جلی بھی ہے اس میں، لیکن تھرمل ریکارڈ کر رہا ہے، باقی کیمرے ریکارڈ نہیں کر رہے. اچھا جی وہ بھی ہو گیا. پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے نا ایسے آگ ایسے نا نکل رہی ہے غائب ہو رہی ہے، جیسے بہت چھوٹی چھوٹی آگ. مجھے کسی نے کہا تھا، ڈاکٹر عظیم نے، ریکی ماسٹر تھے، میں بھید کی ایپیسوڈ کر رہا تھا جی، ہم جب جنات کے اوپر نا ریسرچ کر رہے تھے تو میں تمام ایسے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ سجاد یہ آگ سے نہیں، آگ کی لپٹ سے بنے ہیں. جو آگ کے اوپر ایک لپٹ ہوتی ہے نا جو آپ کو جلا تو دیتی ہے، نظر نہیں آتی. آگ یہاں جل رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے موم بتی یا ماچس جو ہے نا اس کی اتنی 2 انچ کی لیئر نظر آ رہی ہے، آپ کو آگ دکھ رہی ہے، لیکن اس کے اگر آپ 6 انچ اوپر بھی ہاتھ رکھو گے نا آپ کا ہاتھ جل جائے گا. تو وہ جو ہاتھ جلائے گی نا آپ کی جو نظر نہیں آ رہی آگ، اس سے بنے ہیں آگ کی لپٹ سے. اور وہ اکثر آپ کو کبھی کبھار نیلے رنگ میں اور اورنج رنگ میں نظر آتی ہے، جو تھرمل ریکارڈ کر رہا تھا، ہمارے باقی کیمرے ریکارڈ نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد وہی نیلی رنگ کی آگ کی لپٹ جو کہہ لیں نا ایک کہ جو بالکل ایج پہ ہوتی، وہ جی آپ کو کئی بار نا یہاں سے وہاں سے ادھر سے جیسے اس میں سے نا آگ کے پیسز نکل رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے غائب ہو رہے ہوں، جا رہے ہوں یہاں وہاں. میں اس کو دیکھ کر حیران، یہ سب پہلی بار ہوا تھا ہمارے ساتھ، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ سب آن ریکارڈ ہے. وہ بھی ہو گیا. اچھا جی اب کیا ہوا، میں پہلے تو اس حق میں نہیں تھا کہ ہم ڈائریکٹ ہاتھ لگا دیں، پیر لگا دیں، اس کو گرا دیں، لیکن جب وہ آگ لگ گئی نا، جب پانی پھینک دیا، اور سمت بھائی نے بھی کہا کہ یار اچھا ہو گیا، ایک جو بھی چیز تھی نا بغیر ہاتھ پیر لگائے وہ جل گئی. تب یہ ہوا کہ چلو اس کو ہٹاتے ہیں، کیونکہ نو ڈاؤٹ اگر ہمیں لوگوں نے بلایا ہے اور دیکھنے والے بھی چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر ایسا ہے کیا، وہ بھی کر دیا. اور اس کو جب ہٹایا اندر ایسا جیسے کوئی گند بھرا ہوا ہو، اسمیل بھی تھی، اور جو دیکھا نا ہم نے وہ پتہ نہیں کیلیں تھیں، سوئے تھے موٹے موٹے کالے سیاہ، وہ ہم نے دیکھے بھائی.
وہ تھے. اب ہم نے یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو گملے کے اندر سے ہاتھ ڈال کے اس سامان کو باہر نکالیں. کی تھی نا وہ جل چکا تھا, جو بھی تھا جل چکا تھا. اس کی کنفرمیشن کب ہوئی؟ جب ہم باہر آئے اور جب ہم نے وہ آوازیں سنی. دیکھیں ہم نے آوازیں تو کئی سنی تھی یہاں پر, بچوں کی, عورتوں کی, مردوں کی. ہو سکتا تھا دور آس پاس کہیں آبادی سے آ رہی ہوں گونجتی آواز, لیکن وہ جو گدھوں کی آوازیں سنی نا, اوف اوف اوف. اور مٹی لوکیشنوں پہ گئے سجاد, کبھی ہم نے ایسی آوازیں سنی گدھوں کی یار. وہ آوازیں پتہ نہیں کس طرح کی مطلب پروڈیوس ہو رہی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں دھیان دیتا ہوں جی ان آوازوں پہ نا, کتوں گدھوں پہ, کیونکہ یہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں سب. اب میں نے سنی, میں نے کہا گدھے ہانک رہے ہیں, لیکن جب اس کے ساتھ چیخیں سنی نا, میں نے کہا دس از سم تھنگ اسٹرینج اینڈ ویئرڈ اینڈ سم تھنگ ایلس. یہ ریکارڈنگ میں ہے بالکل 100%. یہ کیا نکل رہا تھا گملوں کے اندر سے؟ پتہ نہیں, میں نے اس کو دیکھا نا, پھر ایسا لگ رہا تھا. یہ کیسا گدھا ہے؟ یہ کیسا گدھا ہے؟